Feliz sábado a todo mundo e sejam bem-vindas, bem-vindos de volta. Let's open with a word of prayer. Commençons par une prière. Palavra de oração. Bienvenue à nouveau à tout le monde. Dear God, as we continue, Cher Seigneur, alors que nous continuons, it's my prayer that as we explore the political world, je prie pour que, tandis que nous explorons le monde politique, Vamos ao mundo político. I pray and ask that we may not forget que nous n'oublions pas Oro e peço que possamos não esquecer the relationship between that and Christ in us, the hope of glory. la relation entre cela et Christ en nous, l'espérance de la gloire. nós a esperança pela glória. And so I ask for you to abide in us E Donc assim, je te demande de demeurer en nous, em nós, as we learn more about your style of government. alors que nous en apprenons plus sur ton style de gouvernement. aprendemos mais sobre o teu estilo de governo. I pray all these things in Jesus' name. Amen. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. So I won't recap what we did in part 1, Je ne vais pas résumer ce que nous avons fait dans la première partie, but the key point that I wanted to try and make mais le point principal que je voulais faire, is that I think 2024 is the year of the Sunday law. c'est que je pense que 2024, c'est l'année de la loi du dimanche. Decreto dominical. But connected to that is the message of the Sunday law, Mais lié à cela, nous avons le message de la loi du A dimanche, mensagem do decreto dominical, which is the message of righteousness by faith. c'est-à-dire le message de la justification par la foi, justificação pela fé, In looking to Jesus as the desire of all ages. en regardant à Jésus comme le désir de tous les âges, ou Desire of Ages, qui est le titre anglais de Jésus-Christ, du livre Jésus-Christ. In seeing Jesus as life as the example for us. Et en voyant Jésus comme étant la vie et l'exemple à suivre pour tous. vida para nós. I said I wasn't going to give a recap, but just thinking about it now, Alors j'ai dit que je ne ferai pas de récapitulatif, mais en y réfléchissant maintenant, Bem, I find it really interesting how that history of 1888 leads up to 1898. je trouve intéressant comment cette histoire de 1988 nous conduit à 1898. nos o leva a 1898. Because A.T. Jones and Wagner give this really theoretical study Parce que A.T. Jones et Wagner ont donné une étude très théorique, Esse estudo bastante teórico, which the church should have listened to, auquel l'Église aurait dû écouter. era para a igreja estudar e escutar. they fail in giving their message. Jones Ils and ont- Wagner. Échoué en donnant leur message, Jones et Wagner. O Wagner falham ao darem essa mensagem, But Ellen White picks up the mantle Mais Ellen White reprend ce flambeau pega esse manto and tries to demonstrate how you go from theory to practice. et essaie de démontrer comment on passe de la théorie à la pratique. passa de teoria para a prática. And that's the life of Jesus. Et ça, c'est la vie de Jésus. A vida de Jesus. That whole book, The Desire of Ages, Tout ce livre, Jésus-Christ, Retrato de todas as nações was a practical demonstration of how you implement righteousness by faith. c'était une démonstration pratique de comment on applique la justification par la foi. para a justificação pela fé. So to me, the more I think about it at least, Donc pour moi, plus j'y pense, Quanto mais eu reflito sobre isso, it just fascinates me more and more. plus cela me fascine de plus en plus. isso La manière dont, sobre maneira como le message de Dieu se révèle. But going to the study now, Mais en retournant donc sur cette étude maintenant, estudo, when we think about the start of our reform line at 1989, lorsque nous pensons au début de notre ligne de réforme en 1989, 1989, the first angel arrives with a specific message. le premier ange arrive avec un message en particulier. com uma mensagem específica. And that message is prepare because
God's judgment is coming. Et ce message, c'est préparez-vous Preparem-se, parce que o juízo le temps du jugement arrive. But how do you know how to prepare? Mais comment savoir comment se préparer? como deve se preparar. What should you even be looking for this preparation? Qu'est-ce qu'il faudrait même chercher pour se préparer? Preparando com respeito a esse preparo. And so in 2001, the second angel and the third angel come. Et donc en 2001, nous avons le deuxième ange et le troisième ange qui arrivent Os anjos chegam To give you a bit more detail of what this battle is over. pour vous donner un peu plus de détails sur ce qu'est cette lutte. batalha. And so the third angel is going to tell you that it's about worship. Et donc le troisième ange va vous dire qu'il s'agit de l'adoration, É sobre adoração. Related to the warning about worshiping God that made heaven, earth, and sea and waters. en rapport avec l'avertissement d'adorer Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et les eaux, Aquele Deus que fez os céus, a terra e os mares. Or worshiping the beast and their image. ou adorer la bête et son image. Imagina você adorar a besta e a sua imagem. And so verses 9 to 10 of Revelation 14 Et donc les versets 9 à 10 d'Apocalypse 14 10 de Apocalipse 14 are going to tell you about this other option of worship vous disent que cette autre option d'adoration, essa outra opção de adoração, and what worship would look like if you worshipped that other option. ce qu'elle est et à quoi ressemblerait l'adoration si vous choisissez cette autre option. adoração se você optar por ela, And then the consequences of doing that. Et ensuite la conséquence de faire cela. fazer isso. And then we package into that the compare and contrast of worshiping God. Et donc ensuite on compare cela, on fait la comparaison et le contraste avec l'adoration de Dieu. Essa questão da adoração de Deus. But where is this story pointing your eyes to? Mais cette histoire dirige nos yeux vers quoi? Te apontando. The Sunday law history, À l'histoire de la loi du dimanche, História do decreto dominical, where you either receive the seal of God or the mark of the beast. vous recevez soit le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Deus ou a marca da besta. So as much as the first angel is warning you about judgment, Tout comme le premier ange vous met en garde contre le jugement, E da mesma maneira como o primeiro anjo te adverte sobre o juízo, all attention is brought to this waymark. toute l'attention est attirée sur cette balise. a atenção principal está neste marco aqui, Where the eyes should be focused. The Là où nos yeux devraient être tournés. os olhos devem estar fixados. My eye, the more I draw it, doesn't look like an eye. Plus j'essaie de dessiner mon œil, moins ça ressemble à un œil. Hein. Parece olho. But the point is that this is the focus of the story, the midpoint. Mais le but, c'est que là, c'est le focus, c'est le point du milieu de l'histoire. Aqui está o foco da história, aqui está o centro. And so in 1989, Et donc en 1989, l'ancien Jeff enseigne. 9, quando 1989, from 1989, À partir de 1989, 19, onde Jeff está pregando. he's giving a warning about the approaching Sunday law. il donne un avertissement donc sur la loi du dimanche qui arrive. Il met en garde. And so the Time of the End magazine points you in that direction. The Et donc le Sunday law is magazine, coming. le temps de la fin, vous dirige vers cela. La loi du dimanche arrive. Justamente para esse tempo, que o tempo do decreto dominical estaria chegando. Daniel 11 verse 41 is about the king of the north going into the glorious land. Daniel 11, 41 parle du roi du Nord qui entre dans le pays glorieux. É justamente sobre o rei do norte entrando às terras gloriosas, Which we line up with the Sunday law. Ce que nous alignons avec la loi du dimanche. So in 2018, when the midnight cry is given, Donc en 2018, lorsque le cri de minuit est donné, a meia-noite é dado, and our focus somewhat shifts to the king of the south, et alors que notre attention se porte d'une certaine manière sur le roi du Sud, do sul, de alguma forma,
all that's happening is we are now filling in the gaps about how the King of the North does this. Tout cela nous permet de combler des lacunes concernant la manière dont le roi du Nord agit ici. Como o rei do norte faria então isto aqui, decreto unical. And after that, the world. Et après cela, le monde. Em seguida, o mundo. Verse 42, Verset to 42, read it, je veux le Quero lire, ler o versículo 42. and 43. et 43, Yes. Daniel Daniel 11. 11, versículos 42. Daniel 11, 42 et 43. It speaks about how the King of the North is going to, after going into the glorious land, Il est dit que le roi du Nord, après être entré dans le pays glorieux, O rei do norte, após entrar na Terra Gloriosa, is going to now focus on ruling the world. il va maintenant se concentrer sur le règne du monde. de como reinar o mundo. Because it says that the King of the North is going to stretch their hand over the world and they're not going to escape. Parce qu'il est dit que le roi du Nord va étendre sa main au-dessus du monde et qu'ils ne pourront pas échapper. Mão, né, contra as terras e não escaparão. But it's verse 43 that I find interesting Mais c'est le verset 43 que je trouve intéressant. 3 que me parece interessante, because it tells you what the King of the North wants to control, what the King of the North wants to have power over. Parce qu'il vous explique ce que le roi du Nord veut contrôler et ce sur quoi le roi du Nord veut avoir le pouvoir. sobre o que ele quer ter poder. Over the treasures of gold and of silver and of all the precious things of Egypt. Sur les trésors d'or et d'argent et toutes les choses précieuses de l'Égypte. De ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. I won't go into it in lots of detail right now, Alors j'y rentrerai pas dans beaucoup de détails pour le moment, Agora, but what is the objective of the King of the North? mais quel est l'objectif du roi du Nord? o objetivo do rei do norte? What does it want to flex its muscles over? Qu'est-ce qu'il veut? De quoi est-ce qu'il veut se vanter? Posso mostrar acerca de quê? The power in this story is connected to the economy. Le pouvoir dans cette histoire est lié dans l'économie, est lié à l'économie. Ligada à economia. When I say 9/11 to you, Lorsque je vous parle du 11 septembre, du 9-11, 9/11 para vocês. various things may come to mind, peut-être que plusieurs choses vous viennent à l'esprit, Podem chegar à sua mente. but I'm almost certain that that word or that statement mais je suis quasiment sûre que cette déclaration, Que esse ce mot, ce terme, brings up images of the Twin Towers. vous présente des images des tours jumelles. lança traz imagens, não, das torres gêmeas. It's been etched into people's minds. Cela a été gravé dans les esprits des gens. Nas mentes das pessoas. There were three objects of attack by the east wind. Il y avait trois sujets, trois objets attaqués par le vent d'Est, De ataque, não, alvos de ataque pelo vento oriental, The Pentagon le Pentagone, Pentágono, and what analysts hypothesize et ce que les analystes ont pensé être sua hipótese sobre as being the trajectory of the third plane, la trajectoire du troisième avion, que era para ser a trajetória do terceiro avião, which was either the capital, the US capital, or the Oval Office. qui était soit le Capitole ou le bureau ovale. ou o Oval Office, aí, o escritório do presidente, não? But it's the third one, the Twin Towers and the World Trade Center, Mais c'est le troisième, les tours jumelles, le World Trade Center, As torres gêmeas, né? O World Trade Center, o Centro Mundial de Comércio, that mostly stands as the memorial of 9/11. qui est pourtant le mémorial du 11 septembre. mundial, quando falamos em 11 de setembro. The World Trade Center being the symbol of the USA's economic power. Le World Trade Center étant le symbole de l'économie américaine. O símbolo do
econômico dos Estados Unidos. The economy has been at the heart of the Sunday law from when the third angel arrived. L'économie se trouve au cœur donc de la loi du dimanche depuis la, Do decreto dominical desde que o terceiro anjo tem chegado. depuis When we l'arrivée donc speak du about troisième ange. 2014 on the line of the priests, Lorsque nous parlons de 2014 dans la ligne des prêtres A linha dos sacerdotes and the rise of the Tea Party movement, et de la montée du mouvement Tea Party, a ascensão do movimento do Partido do Chá, that then resulted in the purging of the Republican Party and etc. etc. qui ensuite a conduit à la purge du Parti républicain, etc. etc. Many things can be pointed to as why they were agitated. Plusieurs choses peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'ils étaient agités. Podemos apontar para explicar o porquê houve essa agitação. But one of the principal grievances that movements had in the lead up to 2014 Mais l'une des principales plaintes des dirigeants à l'approche de 2014, Queixas que líderes tiveram, when did they have these grievances? in the lead up to 2014 donc juste avant 2014, à l'approche de 2014, Apontando para 2014, whether it be Occupy Wall Street on the left que ce soit donc du côté de la gauche d'occuper Wall Street Wall Street, na esquerda, or the Tea Party on the right, ou le Tea Party à droite, e na direita, they all rose in response to the economic troubles that came after 2008. ils se sont tous soulevés en réponse aux difficultés économiques qui ont suivi 2008. aos problemas econômicos que entraram no cenário after 2008, Yes. após 2008. My point is that the economy is at the heart of the Sunday law. Mon point étant que l'économie est au cœur de la loi du dimanche. Está no coração, no cerne desse decreto dominical. And sometimes we don't speak about the Sunday law in that way. Et parfois nous ne parlons pas de la loi du dimanche de cette manière. O decreto dominical desta maneira. But Daniel 11 verse 40 to 45 tells you that that's what the king of the north wants power over. Mais Daniel 11, versets 40 à 45 vous dit que c'est ce sur quoi le roi du Nord veut exercer son pouvoir. E fala exatamente que é sobre isso que o rei do norte quer se apoderar. In our study since 1989, Dans notre étude depuis 1989, 89, I'd like to suggest that it's the king of the north and its resurrection j'aimerais suggérer que c'est le roi du Nord et sa résurrection sua ressurreição that is the story. It is the protagonist. qui est l'histoire, le protagoniste. é o protagonista. It is the focus of the story. C'est le focus de l'histoire. Everything else are just either obstacles Tout le reste, ce n'est que soit des obstacles, Obstáculos or side characters in the king of the north story. ou des personnages secondaires dans l'histoire du roi du Nord. extra, né? Nessa história do rei do norte. So if we are going to speak about this waymark and the Sunday law, Donc si nous parlons de cette balise et de la loi du dimanche, Do decreto dominical, it has to be in the context of what the king of the north wants ce doit être dans le contexte de ce que veut le roi du Nord que o rei do norte quer and what the story is about the king of the north specifically. et de ce que raconte spécifiquement l'histoire du roi du Nord. do rei do norte especificamente. So Elder Tess gives details of these various restraints against the king of the north, L'ancienne thèse donne des détails sur les différentes restrictions imposées au roi du Nord, Restrições que há contra o rei do norte, but baked into all those histories about Pyrrhus and Hitler mais toutes ces histoires sur Pyrrhus et Hitler sont imprégnées diversas histórias sobre Pirro e Hitler is this story about war on the western front. de cette histoire de guerre sur le front occidental, sobre a guerra na frente ocidental, In relation to Germany's
campaigns against the West in World War II. Et donc lié aux campagnes menées par l'Allemagne contre l'Occident pendant la Seconde Guerre mondiale. Contra o Ocidente na Segunda Guerra Mundial. I just want to pull out a few details from this line. Je veux juste tirer quelques détails de cette ligne. Ressaltar apenas alguns detalhes dessa linha. The first one is here, August 23. Le premier ici, Primeira août 2023. 23 de agosto. This is when the Le King of 23 the août. North and the King of the South go into an alliance. C'est là où le roi du Nord et le roi du Sud entrent dans une alliance. So the alliance starts, Donc l'alliance commence. A aliança. and then 1939, the 1st of September, Et ensuite le 1er septembre 1939, the King of the North is going to start their war on the Western Front. le roi du Nord déclenche sa guerre sur le front ouest. Ocidental. That's where we get this term. C'est de là que nous prenons ce terme. Que tiramos essa expressão. But in August 1940, Mais en août 1940, que nous alignons sur 2018, Que nós alinhamos com 2018. the relationship between Russia and Germany sours, la relation entre la Russie et l'Allemagne se détériore. E a Alemanha acaba deteriorando. and in 1941, in June, Et en 1941, en juin, 1941, when Germany invades the USSR in Lors- Operation Barbarossa, lorsque l'Allemagne envahit l'URSS dans le cadre de l'opération Barbarossa, assim chamada Operação Barbarossa, the King of the North's and the King of the South's alliance is broken. l'alliance du roi du Sud et du roi du Nord est brisée. do Norte e do Sul. And does it ever recover after that? Et est-ce qu'elle se répare par la suite? No momento, No. Non. From this point on, they both are on two different paths. À partir de ce moment, ils sont tous sur des chemins différents. ambos serão partes diferentes. In 1945, En 1945, 45, the King of the South, Russia, joins the Allies, le roi du Sud, la Russie, rejoint les Alliés, se junta com os aliados, specifically the USA, particulièrement les États-Unis, com os Estados Unidos da América, to bring down the King of the North, pour faire tomber le roi du Nord, Rei do Norte, which we line up with 2021. que nous alignons avec 2021. 2021. So, after that alliance sours in 1940, Après que cette alliance se détériore en 1940, Então, em 1940 tinha deteriorado, it's never repaired. elle n'est jamais réparée. nunca mais é consertada. The King of the North and the King of the South are not in an alliance going forward. Le roi du Nord et le roi du Sud ne sont plus en alliance par la suite. Aliança daí em diante. The second point is here in 1945, Le deuxième point, c'est qu'ici, en 1945, Em 1945, the King of the North is Nazi Germany. le roi du Nord, c'est l'Allemagne nazie. é Alemanha nazista. So who is the USA in this story? Donc qui sont les États-Unis dans cette histoire? Quem é os Estados Unidos da América? It's not the King of the North. Ce n'est pas le roi du O Nord, Rei do Norte. It's an entity that's resisting the King of the North. c'est une entité qui résiste au roi du Nord. Que resiste ao Rei do Norte. The third point Le troisième Terceiro point, ponto is that when we take these histories of Alpha and Omega, c'est que lorsque nous prenons ces histoires d'alpha et d'oméga, pegamos essas histórias de Alfa e Ômega. these Alpha histories are histories of failure. ces histoires alpha sont des histoires d'échecs. São histórias de falha. So this history of World War II Russia Donc cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale Russie, Mundial, Rússia. is a history of failure for the King of the North. c'est une histoire d'échecs pour le roi du Nord. Falha para o Rei do Norte. So when you do line upon line with the Omega history, Donc lorsque nous faisons ligne sur ligne avec l'histoire oméga, Linha com a história Ômega, as Elder Tess points out and demonstrates, comme l'ancienne Tess le souligne et le démontre, demonstra you have to change who wins. il faut changer qui gagne. alterar quem ganha. So here the King of the North is defeated,
Donc là, le roi du Nord est défait, derrotado, but here the king of the north wins. mais ici, le roi du Nord gagne. ganha. And I want us to keep in mind that the USA J'aimerais que nous gardions à l'esprit que les USA Unidos da América represents something that the king of the north is defeating. représentent quelque chose que le roi du Nord essaie de vaincre. que o rei do norte está derrubando. On our line, Sur notre ligne, this is when you can mark the souring of the alliance between Trump and Putin. c'est là où nous pouvons marquer la détérioration de l'alliance entre Trump et Poutine. Aqui onde eu disse que poderíamos marcar o momento onde temos uma deterioração entre Trump e Putin. So I just want to keep that I want that to be at the back of our minds Donc j'aimerais que nous gardions cela à l'esprit Mantenha isso em mente when we think about what Trump is doing with Putin right now. lorsque nous pensons à ce que Trump fait avec Poutine maintenant. consideram o que Trump está fazendo com Putin atualmente. What you see is not all there is. Ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Se enxergarmos, não é tudo o que está aí, na verdade. History shows us that the king of the north and the king of the south are not in an alliance anymore. L'histoire nous montre que le roi du Nord et le roi du Sud ne sont plus en alliance. Que o rei do norte e o rei do sul não estão mais numa aliança. And then here in 1945, which is Et ensuite ici, 2021, 1945 et 2021, 5, que se alinha com 2021, my suggestion is that an application today je suggère qu'une application aujourd'hui, é que aplicando para hoje, there are two USAs. il y a deux États-Unis. Dois Estados Unidos. One is the sixth kingdom and one is the seventh. L'un c'est le 6e royaume, l'autre c'est le 7e royaume. Sétimo reinos. One that represents USA in 1945 against the king of the north, L'un représente Aos les États-Unis de 1945 contre le roi du Nord, one that is the king of the north. et l'autre est le roi du Nord. é o rei do norte. I won't expound on that in a lot of detail now, Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet pour l'instant, Explicar muito mais em detalhe agora, but it's just something to keep in mind as we go forward. mais gardez cela à l'esprit alors que nous allons avancer. à medida que nós avançamos. As I mentioned in my first presentation, Comme je l'ai mentionné dans ma première présentation, Primeira apresentação, I've been teaching or trying to teach about how democracies die in the 21st century. j'ai enseigné ou j'ai essayé d'enseigner comment les démocraties meurent au 21e siècle. morrem no 21º século. As we try to understand war on the Western Front, Alors que nous essayons de comprendre la guerre sur le front occidental. Ver a guerra na frente ocidental. and I've tried to make the case that it is conservatives, i.e. the Republicans, Et j'ai essayé de présenter que sont les conservateurs, c'est-à-dire les républicains, that are positioned in a very unique position qui sont dans une position unique Está numa posição peculiar to serve as gatekeepers of democracy as a whole. pour servir de gardiens de la démocratie dans son ensemble. da democracia como todo. And so when they fail, Et donc lorsqu'ils échouent, Quando eles falham, I have and am suggesting that that is the marker for the Sunday law. je suggère que c'est là le signe de la loi du dimanche. sugerindo que isto seria o marcador para o decreto unical, quando eles falham. That's something that I've taught already, Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà enseigné. so I don't want to try and repeat that. Donc je ne veux pas essayer de répéter, Tentar repetir isso. But I want to try and enlarge upon it today. mais je veux essayer d'élargir un peu dessus aujourd'hui. Hoje, When we think about the Sunday law, quando And nós prophecy. pensamos Lorsqu'on pense à la loi du dimanche et à la prophétie, profecia, there are, in my mind, two chapters in Revelation that form the basis of it. il y a dans mon esprit deux chapitres dans l'Apocalypse qui en forment la base. livro Apocalipse que they base it, sorry, can you repeat that? That Two chapters?
are the basis of understanding the Sunday law. Dois qui sont donc la base pour comprendre la loi du base, dimanche. fundamento para entender o decreto dominical. Revelation 13 and Revelation 17. Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Revelation 17 is going to tell us about the 7 kingdoms. Apocalypse 17 nous parle des 7 royaumes. Os, sete reinos. And so this isn't a in-depth study of Revelation 17. Ici, nous ne faisons pas une étude en détail du chapitre d'Apocalypse 17. Sobre Apocalipse 17. Elder Parminder has done something similar a few weeks back. L'ancien Parminder a fait quelque chose de similaire il y a quelques semaines. Nesse sentido, algumas semanas atrás. But I just want to pull out a few points from that chapter. Mais je veux juste prendre quelques points de ce chapitre. Tirar alguns pontos desse capítulo. In 1798, John is going to be shown about this kingdom. En 1798, Jean va recevoir une révélation au sujet de ce chapitre, de ce royaume, pardon. Sorry, can you repeat that? Well, when is he shown? In 1798, 1798, João. Donc en 1798. Esse reino. about a beast that is now dead. Au sujet d'une bête qui est maintenant morte. Agora morta. And then he's going to tell you about its resurrection that's coming. Et ensuite, il vous parlera de sa résurrection qui arrive, qui est dans le futur. Ressurreição deste animal que está vindo. So there's someone riding that beast, Donc il y a quelqu'un qui chevauche cette bête. Essa besta. and then in verse 8, Et ensuite, au verset 8, 8, então. the angel is going to tell John, I want you to really understand about this beast. l'ange dit à Jean, je veux que tu comprennes bien qui est cette bête. Entenda muito bem de que se trata essa besta. The beast that you saw was in the past, La bête que tu as vue était dans le passé, Era, no passado, is not anymore in the present, n'est plus dans le não présent, é no presente, but it's going to ascend in the future. mais ressuscitera, va remonter dans le futur, reviendra dans le futur. Going to be resurrected from será the grave. ressuscitada. Elle sera ressuscitée d'entre les morts. So this persecuting spirit that existed Donc cet esprit persécuteur qui existait dans le passé Perseguidor que existiu no passado is going to ascend in the future. va remonter dans le futur. despertado se levantará novamente no futuro. And 1798 is the point of reference for that. Et 1798, c'est le point de référence pour cela. Tem referência para isso. So I'm not going to prove it now, but the angel Je ne vais pas le prouver 7 kings. maintenant, mais l'ange va parler de 7 rois. Sobre 7 reis. And the 6th one is the USA. Et le 6e, c'est les États-Unis. Unidos, But one is not yet come. It's going to come in the future, Mais l'un n'est pas encore venu, il viendra dans le futur. virá no futuro. which is the 7th, C'est le 7e, O sétimo, which is going to look like the thing that went into the grave in the past. et il ressemblera à ce qui est entré dans la tombe par le passé. entrou no túmulo no passado. In Revelation 13, Dans Apocalypse 13, E 13, verse 11, verset 11, versículo 11, we're told about 2 kingdoms. on nous parle de 2 royaumes, nos falado acerca de 2 reinos. A lamb and a dragon. un agneau et un dragon. Cordeiro e dragão. When Ellen White is describing this 6th kingdom, the lamb, Lorsqu'Ellen White décrit ce 6e royaume, l'agneau, White descreve esse sexto reino, o cordeiro. she, in the notes that I sent round, dans les notes que j'ai envoyées, Que eu enviei para vocês, throughout those various chapters of the Great Controversy, dans tous ces différents chapitres de la tragédie des siècles, la grande controverse, she's going to highlight and talk about 2 documents over and over and over again. elle va parler de 2 documents encore et encore et encore, à plusieurs reprises. repetidas vezes. The Declaration of Independence La déclaration de l'indépendance De independência in 1776, en 1776, 1776,
and then the Constitution, Et ensuite la Constitution, Constituição, which went into effect in 1789. qui est entrée en effet en 1789. And it's important for us to remember the context in which this nation was being founded. Il est important pour nous de nous rappeler le contexte dans lequel cette nation a été créée. a nação foi fundada. It was in rebellion against the monarchy system that was in Europe. C'était en rébellion contre le système monarchique qui existait en Europe. Existia na Europa. And the Declaration of Independence sets forth a principle Et la déclaration d'indépendance établit le principe Dá princípio, marca princípio. that everyone is created equal que tout le monde est créé égaux Todas as pessoas são criadas iguais and everyone has these unalienable rights. et que tous ont des droits inaliénables. direitos inalienáveis. So it's in rebellion against a monarchy, a style of government, C'est donc une rébellion contre la monarchie, un type de gouvernement, Uma monarquia, ou seja, estilo de governo, and rebellion against this coercion of belief. et donc contre cette coercition de croyance Declaration of Independence. par rapport aux droits énoncés dans la déclaration d'indépendance. se encontrando na declaração de independência. So there's these various principles of equality in the Declaration of Independence, Donc il y a plusieurs principes d'égalité dans la déclaration d'indépendance Contra na declaração de independência, that they needed to fight for, to rebel for. pour lesquels ils devaient se battre, se rebeller. precisavam lutar por aquilo, precisavam rebelar, ou entrar em rebelião por causa disso. As libertarians fighting for their liberty. Comme des libertariens qui luttent pour leur liberté. Liberdade. But after this revolution, Mais après cette révolution, Logo após dessa revolução, they realized and recognized that they needed some sort of guidance, ils ont réalisé et reconnu qu'ils avaient besoin d'une sorte de guide. de algum tipo de guia. something to take these principles and codify them. Quelque chose pour donc prendre ces principes et les codifier. And so the Constitution creates these institutions Et donc la Constitution crée ces institutions Guia essas instituições to protect the rights found in the Declaration of Independence. pour protéger les droits trouvés, les droits énoncés dans la Déclaration d'indépendance. de independência. In quote number 1 in the document I sent round, Donc dans la première station du document que j'ai distribué, Documento que eu mandei para vocês. Ela- Which one? The article or The quotes. Ellen White? Ellen White quotes. As citações da Ellen White. Ellen White describes this newfound nation as an asylum for the oppressed. Ellen White décrit cette nouvelle nation comme un refuge pour les opprimés. Recém-fundada nação como asilo para os oprimidos It's e that- perseguidos. It's that rage, that libertarian spirit C'est cette rage, cet esprit libertarien Espírito libertário found in the Declaration of Independence que l'on retrouve dans la Déclaration d'indépendance, entramos na declaração de independência that, coupled with the institutions of republicanism in the Constitution, qui, associé aux institutions républicaines de la Constitution, os princípios republicanos que nós encontramos na Constituição that form this bulwark, this guardian against monarchy. a formé ce rempart, ce gardien formam então contre la monarchie. essa fortaleza, esse guardião contra a monarquia, Or authoritarianism, ou l'autoritarisme, autoritarismo, which is really just a dictator. A monarchy, a king or queen is a dictator. qui est donc la même chose qu'un dictateur. Hein. Une monarchie, un roi ou une reine, c'est un dictateur. ditador. And so over time, the Sixth Kingdom Et donc, au fur et à mesure du temps, le sixième royaume uses the institutions found in the Constitution utilise les institutions prévues par la Constitution
to expand the rights found in the Declaration of Independence. Pour étendre les droits trouvés dans la déclaration That's what d'indépendance. Ellen White is saying in all those quotes in that document. C'est ce qu'Ellen White dit dans toutes les citations de ce document. Todas essas citações que vocês têm no documento. But embedded in that narrative Mais dans ce récit, Contido dentro dessa narrativa, is that another kingdom comes along, a dragon, nous pouvons voir qu'un autre royaume apparaît, un dragon, outro poder vem, personificado como dragão, that is now going to reshape the institutions here qui va maintenant modelar, remodeler les institutions. aqui, not necessarily change them, Pas forcément les changer, realmente mudá-la, but repurpose them mais les réorienter mas, dar novo propósito a ela, to replicate the character of the fifth beast. pour répliquer et reproduire le caractère de la cinquième bête. as características da quinta besta. There's the article that I sent across by Edward Price, Il y a un article que j'ai envoyé de Edward Que Price, eu mandei para vocês de Edward Price. and in his commentary, he notes the tension between these two documents or these two impulses. et dans son commentaire, il les décrit la tension entre ces deux documents, ces deux philosophies. Que existe entre essas duas entidades, esses dois documentos. Between liberty and law. And Entre la liberté et la loi. A tensão entre liberdade e lei e ordem. La loi et there's l'ordre. a structure, a framework that the Constitution gives to this rebellious spirit. Il y a une structure, un cadre que la Constitution donne à cet esprit rebelle. Para esse espírito rebelde da Declaração de Independência. And so the author Price is going to give a commentary Et donc l'auteur, Price, commente Price, ele faz comentário about the tension between these two documents, la tension qui existe entre ces deux documents, existente entre esses dois documentos, these two philosophies, ces deux philosophies, duas filosofias, pointing out that they are necessary. en soulignant qu'elles sont nécessaires. necessários. However, when you get a strong populist rise up, Cependant, lorsque nous avons un populisme fort qui se lève, Se tiver levantamento popular forte, with eyes of ruling the coffers, the gold and silver of the world, avec l'intention de contrôler les coffres, l'argent et l'or du monde, assumir o controle sobre os cofres, né, o ouro, as riquezas do mundo, you get a USA that hasn't existed before. on obtient des États-Unis qui n'ont jamais existé auparavant. Estados Unidos da América que assim nunca existiu antes. Because the progressive elements found in this document Parce que les éléments progressistes présents dans ce document de la Déclaration d'indépendance, where we spoke about the USA was meant to grow as it understood or enforced those principles, où nous avons parlé des États-Unis qui étaient censés se développer à mesure que ces principes étaient compris ou appliqués, Passavam a entender esses princípios, gets sidelined for a new political order. sont mis de côté au profit d'un nouvel ordre politique, segunda fileira, não? Dando lugar a uma agenda nova da política. So, in your own time, it would be beneficial, I think, Donc, par vous-même, par la suite, je pense qu'il sera Seria bénéfique, benefício, creio, lorsque vous en aurez le to temps, hold up those two documents, the great controversy de regarder ces deux documents, ceux sur la grande controverse, la tragédie des siècles, conflito, and then read that article by Edward Price et de lire ensuite cet article d'Edward Price, o artigo de Edward Price, and compare them. et de les comparer. e que vocês os comparem. I think without having read Ellen White's narrative, Je pense que sans avoir lu le récit d'Ellen White, A narrativa de Ellen White, Edward Price takes this framework of a change in the USA
Edward Price reprend ce cadre où il y a un changement aux États-Unis. Essa mudança de estrutura nos Estados Unidos. I shouldn't say change, Je ne devrais pas dire un changement, Mudança. but these two different USAs, mais plutôt ces deux États-Unis différents. Estados Unidos diferentes. and shows how it manifests into a new political order in current history. Et montre cela comment se manifeste dans un nouvel ordre politique dans l'histoire actuelle. Se transformando numa nova ordem política em nossa história. It's a really good narrative if you want to understand the Sunday law. C'est un très bon récit si vous voulez comprendre la loi du dimanche. Quer entender o decreto dominical. And the King of the North. Et le roi du Nord. When the Declaration of Independence speaks about these rights, Lorsque la déclaration d'indépendance parle de ces droits, Desses direitos, it's framed in a very specific way. c'est formulé d'une manière très spécifique. de uma maneira muito específica. It says that they recognize that everyone has these rights, Elle dit qu'il reconnaît que tout le monde a ses droits inaliénables, Todo mundo tem esses direitos, that are unalienable, donc inaliénables, são direitos inalienáveis, life, the right to life, le droit à la vie, a vida, the right to liberty, le droit à la a liberté. liberdade, but it says, and the pursuit of happiness. Il est dit à la poursuite du bonheur. fala, let me get that word really right. Eu só vou procurar aqui a palavra para não errar, tá? Pursuit of happiness. Alguém tem acesso? Minha internet também é ruim. Ah, ok. Just a second. That's okay. Normalmente a gente traduz como busca da felicidade. Busca, ok. Então, obrigado, Gabi. A busca da felicidade. So there's something fundamental about the structure of these rights. Il y a quelque chose de très fondamental par rapport, Procura desses direitos. à la recherche de... par rapport à ces mots. Guaranteed, if I can call it that. Les deux premiers sont garantis, si je peux le dire ainsi. Vou dizer que são garantidos. It's a baseline. C'est de la base, c'est quelque chose de basique. Isso é fundamental. The government is supposed to create a system Le gouvernement doit créer un O governo système deve criar sistema where you have these absolute inherent rights. dans lequel vous disposez de ces droits absolus et inhérents. Direitos inerentes, Um, absolutos. you could frame it as equality under the law. On pourrait présenter cela comme l'égalité devant la loi. De sob a lei. But happiness or property Mais le bonheur ou la propriété Ou propriedade is framed as a pursuit, sont présentés comme une quête, como uma busca, which is what we would call the government, or what we would call as the equality of opportunity. ce qu'on appellerait le gouvernement ou l'égalité des chances. oportunidades. So I hope you can see the difference between how it's framed. Donc je pense qu'on peut voir la différence dans la manière dont c'est formulé. Formulado de maneira diferente. Because the government is meant to make sure you have these rights Parce que inherently, le gouvernement est censé garantir que vous avez ces droits inhérents, Esses direitos sejam inerentes, que vocês as têm, but its job in relation to property or happiness mais son rôle en matière de propriété ou de bonheur, respeito à busca da felicidade, is that you have the right to pursue it. c'est que vous avez le droit de les poursuivre, elle vous donne le droit de les poursuivre. buscar por aquilo. So there is variability in property and happiness. Donc il y a une certaine variabilité par rapport au bonheur et à la propriété. In other terms, economy. En d'autres termes, l'économie. Palavras, outros termos, economia. So as the king of the north aims to have power over gold, silver, and precious things, Donc alors que le roi du Nord cherche à avoir le pouvoir sur l'or, l'argent et les objets précieux, Do ouro,
coisas preciosas, prata, etc. and we think about the Sunday law in the context of the Great Test, Et que nous réfléchissons à la loi du dimanche dans le contexte du grand test, teste da grande prova, this morning I was benefited by a study about patriarchy, ce matin j'ai trouvé une très intéressante étude sur le patriarcat. e assisti a estudo sobre patriarcado. I'm suggesting that when we think about this term patriarchy, Je suggère que lorsque nous pensons à ce terme, le patriarcat, Dessa expressão, patriarcado, and its various faces et ses différentes facettes, at an institutional level, au niveau institutionnel, le gouvernement, nível institucional, ou seja, o governo, we can't separate it from power over economy. nous ne pouvons pas le séparer, le dissocier du pouvoir sur l'économie. poder sobre economias. If you trace back why America wants to be great again, Si l'on retourne à l'origine de la volonté de l'Amérique de redevenir grande, Make America Great Again, Novamente, which is the Sunday law movement, qui est donc le mouvement de la loi du dimanche, dominical, it's all tied to economy. tout est lié à l'économie. é atado à economia. Okay, that's my intro. Ça, c'était mon introduction. But I bring up all of this Mais je soulève tout cela Isso to try and demonstrate pour essayer de démontrer demonstrar how the Sunday law is not about voting. comment la loi du dimanche ne porte pas sur eux. Ce n'est pas une question de vote. do voto ou de eleições. It's about democracy. Il s'agit d'une démocratie. It's about the change from the sixth kingdom to the seventh, C'est un changement du 6e au 7e royaume. São do sexto para sétimo reinos. so while voting forms a component of democracy, Donc si le vote est une composante de la démocratie, Sendo que o voto, não, ele consiste num componente dessa democracia. it is not the be all and end all of democracy. ce n'est pas l'alpha ou l'oméga de la démocratie. Da democracia. And the protection of these fundamental rights Et la protection de ces droits fondamentaux, pardon, Sim, a proteção desses direitos fundamentais. I've spoken about in other presentations dont j'ai parlé dans d'autres présentations. how to sustain a democracy Pour maintenir une démocratie, Sustentar ou para manter uma democracia, you need formal institutions vous avez besoin d'institutions formelles instituições formais which you find encoded in the constitution, que vous trouvez codifiées dans la Constitution. na Constituição, but more than that, mas acima Mais plus disso, encore, they are informal institutions. vous avez besoin d'institutions informelles. Instituições informais. I won't discuss them now, Je ne vais pas en discuter maintenant, but my point is that to sustain a democracy, mais mon argument c'est que pour maintenir une démocratie, Dar uma democracia, voting is just a small component of that. le vote n'est qu'un système et une petite composante de celle-ci. daquilo. I used the history of Hitler in November last year J'ai utilisé l'histoire d'Hitler en novembre dernier De Hitler, em novembro do ano passado, to try and demonstrate how democracy was subverted in the Weimar Republic. para pour essayer de démontrer comment la démocratie a été renversée dans la République de Weimar. na República de Weimar. And so would like to revisit that history with a different focus E agora Et donc j'aimerais revenir sur cette histoire avec un angle différent foco to demonstrate how democracies die. pour démontrer comment les démocraties meurent. democracias morrem. On the line of the 144,000, Na Sur la ligne des 144 000, 4.000, we have this time period 2021 to the Sunday law, nous avons cette période donc de 2021 à la loi du dimanche. a decreto dominical. but on the line of the Levites, you have two small waymarks in this dispensation. Mais sur la ligne des Lévites, nous avons deux petites balises dans cette dispensation. Dois pequenos marcos nessa dispensação. An increase of knowledge and a formalization. Un accroissement de la connaissance et une formalisation. Uma formalização.
And so questions have arisen Et donc des questions ont été suscitées Perguntas as to what is the thread or the story quant au fil conducteur ou à l'histoire né, esse fio, né, como traçar, qual a história that leads you to the Sunday law from this point. qui vous conduisent de la loi du dimanche à partir de ce point-là. dominical partindo desse ponto aqui. What's the thread between these two smaller waymarks? Quel est le fil conducteur entre ces deux petites balises du milieu là? Marcos menores. I'd like to go to Weimar, Germany to demonstrate what that thread is, what I think that thread is. J'aimerais me rendre à Weimar, donc en Allemagne, avec l'histoire d'Allemagne, pour démontrer ce que je pense être ce fil conducteur. Vou tentar demonstrar de que se trata esse fio, como traçar aquilo. I have in the past suggested that 1933 lines up with the Sunday law, J'ai déjà suggéré que 1933 correspondait à la loi du dimanche, Esse 33 se alinharia com o decreto dominical, when Hitler was made chancellor, lorsqu'Hitler a été nommé chancelier. nomeado chanceler. but 10 years earlier to that, Hitler tried a different approach. Mais 10 ans avant, Hitler avait essayé une autre approche. Ele tentou uma outra abordagem. He tried to overthrow the republic Il avait essayé de renverser la République Tentou golpe, né, contra a República in a violent revolution. numa à travers une révolution violente. It is called the revolution of the beer hall putsch. I know I'm not saying that right. C'est la révolution de la taverne. O nome que se dá a esse golpe seria como o golpe na cervejaria. Basically, what happened on November 8/9 of En gros, ce qui s'est passé les 8 et 9 novembre 1923, 8/9 de novembro de 1923 is that Hitler leads this failed coup attempt. c'est que Hitler a tenté cette tentative de coup d'État raté golpe falhada. To seize power in Munich and then overthrow the government in Berlin. pour s'emparer du pouvoir à Munich, et ensuite renverser le pouvoir à Berlin. De Munique e logo em seguida ele iria derrubar o poder no Berlim. He goes into this beer hall, fires a gun, and declares national revolution. Il entre dans une brasserie, tire un coup de feu et déclare la révolution nationale. Arma no ar e ele declara uma revolução nacional. He takes the state commissioner captive and takes him as hostage. Il fait prisonnier le commissaire d'État et le prend en otage. Esse comissário estatal não, como que fala hostage? Prisoner. Ele leva ele em cativeiro, não como Refém. refém. Muito obrigado. And the next day, he starts marching towards Munich. Et le lendemain, il marche vers Munich. E ele então vai marchar contra Munique. But the rebellion was crushed. Mais la rébellion a été écrasée. Foi destruída, esmagada. So he tries to overthrow the republic violently, Donc il essaie de renverser la République par la violence. Era violenta, but he's stopped and then he's arrested. Mais il s'arrête et il est arrêté par la suite. para e logo ele é detido. This is where Hitler's rise to fame came. C'est de là qu'est venue l'attention de l'ascension d'Hitler. A fama. C'est là que commence l'ascension d'Hitler. Uses his platform in the courtroom to spread his ideology. Parce qu'il a utilisé son tribune au tribunal pour diffuser son idéologie. Para fazer pública, né, espalhar a sua ideologia, né, a sua And so he gets all this national attention. Et donc il obtient toute cette attention de la nation. ação no nível nacional. The trial begins a month later, two months later or so, Le procès commence 2 mois plus tard environ. De 2 meses depois, and instead of denying his actions, Et au lieu de nier ses actions, de negar as suas ações,
he justifies them as patriotic. Il les justifie comme étant le patriotisme. Patriotas. But he ends up being convicted Mais il finit par être condamné. and he writes Mein Kampf, Et c'est là qu'il écrit Mein Kampf, O livro, Mein Kampf, Minha Luta, which gives an outline of his ideology and his political plans for Germany's future. qui présente la structure de ses ambitions politiques et de ses plans pour l'avenir de l'Allemagne. das suas ambições políticas, seus planos com o futuro da Alemanha. But he learns an important lesson Mais il apprend une leçon Uma importante, lição importante. that a violent overthrow was impractical. il comprend qu'un coup d'État violent n'était pas réalisable. Não era prático. And so he decides to pursue power through legal and political means. Et donc il décide Então, d'accéder au pouvoir par des moyens politiques légaux. política através o poder através de meios políticos. By gaining influence within the democratic system and dismantling it from inside. En gagnant de l'influence au sein du système démocratique et en le démantelant de l'intérieur. Democrático e influenciá-lo de dentro para fora. So lesson learned, don't try and overthrow the system from outside, Então, Donc il a appris sa leçon, n'essayez pas de renverser le système de l'extérieur. golpe e derrubar a estrutura de fora para dentro. instead work with the system and undermine it from the inside. Mais au lieu, travaillez avec le système et sapez-le de l'intérieur, Sistema e vai então derrubá-los de dentro para fora. Legally. légalement. So this was illegal Ça, c'était illégal, Ilegal, attempt tentative illégale, ilegal, and then legal success. et ensuite le succès légal. sucesso legal. In 1933, Et en 1933, 3. for a bit of context, the Weimar Republic had a parliamentary system. pour replacer le contexte, la République de Weimar avait un système parlementaire. Sistema parlamentário. And so you needed a majority to rule, or Donc you il- needed to go into alliances. Il fallait une majorité pour gouverner ou bien former des alliances. Para poder governar ou precisava entrar em aliança. The four main parties involved in that history Les 4 principaux partis impliqués dans cette histoire Essa história, were the Center Party, étaient le parti du centre, o partido do centro they were conservatives, era ils étaient conservateurs, the Nazi Party, le parti nazi, o partido nazista, which was conservatives, your far right, qui était conservateur d'extrême droite, ou direita, extrema, and what were the DNVP, conservatives again. le DNVP qui était également conservateur. One particular person, his name was Schleifer. Et il y avait une personne en particulier qui s'appelait Schliefer. pessoa em particular, Schliefer, He was the chancellor in the lead up to this crisis. Il était chancelier à l'approche de cette crise. no contexto dessa crise que estava crescendo. He fails to solve the country's problems because they're coming out of depression. Il ne parvient pas à résoudre les problèmes du pays parce que ce dernier sort de la dépression. Do econômicos do país, eles estão saindo de uma depressão econômica. And this guy, Franz van Papen, Et cet homme, Franz von Papen, Papen sees this as an opportunity to regain power. He was the former chancellor before Schleifer. il voit une occasion de reprendre le pouvoir. Il était l'ancien chancelier avant Schleifer. voltar ao poder, porque ele tinha sido o chanceler anterior, antes de Schliefer. And so he looks at Hitler and sees this is someone we can use. Donc il se tourne vers Hitler et voit en lui quelqu'un qu'il peut utiliser. Isso é alguém que a gente poderia usar. And so Papen meets with him and proposes a coalition government. Et donc Papen le rencontre et lui propose un gouvernement de coalition. Gere governo em coalizão. And the idea was to make Hitler chancellor and surround him with non-Nazi cabinet members. To Donc control him. l'idée était de nommer Hitler chancelier et de l'entourer de membres du cabinet non nazi pour le contrôler. Com vários funcionários
que mantenhariam ele sob controle, né? Que não seriam nazistas. So these conservative parties Donc ces partis conservateurs Esses partidos conservadores believe that they could get power if they hand over the reins to Hitler. pensaient qu'ils pouvaient obtenir le pouvoir en cédant les rênes à Hitler, passando as rédeas a Hitler. Believing that they could control him. croyant qu'ils pouvaient le contrôler. Achando que poderiam controlá-lo. And so they fail as gatekeepers for the Weimar Republic's democracy. Donc ils échouent dans leur rôle de gardien de la démocratie de la République de Weimar, Democracia nessa República de Weimar. Because in January 1933, puisqu'en janvier 1933, Janeiro de 1933, they form an alliance with the Nazis, and Hindenburg ils forment leur alliance officielle est mise en place avec les nazis, et the other conservative elites Hindenburg et les autres élites conservateurs conservadores decide to appoint Hitler as chancellor. décident de nommer Hitler chancelier. nomear Hitler como chanceler. And then a few months later, he passes the Enabling Act, which gives him all the power he needs. Et quelques mois plus tard, il fait adopter la loi d'habilitation qui lui confère tous les pouvoirs dont il a besoin. Ele passa, Hitler, ele passa como que fala, uma lei, né, que o empodera com todas as autoridades que ele precisa, né, todo o poder que ele precisa. So that's the first history I wanted to discuss as pointing to ours. Donc ça, c'est la première histoire, le premier événement historique que je voulais évoquer en référence à notre situation actuelle. The second is in Daniel 11, Le deuxième, c'est dans Daniel 11, Em Daniel 11, from verse 11 to 16. versets 11 à 16. versículos 11 a 16. I'll try and skim through this history. Je vais essayer de passer assez vite dans cette histoire. Ler de forma mais dinâmica essa história. But essentially, these verses speak about the Battle of Raphia and Panium, Mais essentiellement, ces versets parlent de la bataille de Raphia et de Panium, Sobre as batalhas de Ráfia e a batalha de Paneio. in 217 and then 200 BC. en 217, puis en 200 avant Jésus-Christ. Antes Anticristo. But verse 16 speaks about Rome going into the glorious land in 63 BC. Mais le verset 16 parle de l'entrée de Rome dans la terre glorieuse, dans le pays glorieux, en 63 avant Jésus-Christ. Gloriosa no ano 63 antes de Cristo. When this study was developed in 2016, Lorsque cette étude a été développée en 2016, 6. it was understood that this waymark of 63 BC il était compris que ce verset, cette balise de 63 avant Jésus-Christ, lined up with the Sunday law. s'alignait avec la loi du dimanche. Decreto dominical. I might be mistaken in this, Peut-être que je me trompe, Equivocado com isso. but I think Elder Marco might have spoken about this history in the past. Forgive me if not. mais je pense que l'ancien Marco a peut-être parlé de cette histoire par le passé. Désolé si ce n'est pas le cas. Me perdoem se eu estou equivocado. And Julius Caesar, Et de Jules César aussi. E Júlio César. more specifically, the role that he was applying for. in Plus Rome. particulièrement, le rôle pour lequel il postulait. Qual estava se candidatando naquele tempo. So while Pompey was marching into the glorious land, Donc alors que Pompée marchait vers la terre glorieuse, Estava marchando rumo à Terra Gloriosa. back in Rome, Julius Caesar was running for a position in an election. à Rome, Jules César se présentait à une élection César estava se candidatando para cargo, uma posição. In 63 BC, en 63 avant Jésus-Christ. 63 Anticristo. which we line up with the Sunday law. Que nós alinhamos. Ce que nous alignons avec la loi du dimanche. Anyway, he stands for what was called a praetor,
Ele está Quoi qu'il en soit, il se présentait à ce qu'on appelait un poste de prêteur, Pretor. which was like a judge, but not really. c'était comme un juge, mais pas vraiment, Juiz, mas também não bem isso. But also for this position of Pontifex Maximus. mais aussi pour le poste de Pontifex Maximus. Pontífice Máximo. And this is where the Catholic Church gets the term pontiff or supreme pontiff from. Et c'est de là qu'on obtient le terme pontife ou pontife suprême dans l'Église catholique, ce terme. O Pontífice, não? O Pontífice Máximo. This was the head of the College of Pontiffs, the chief priest. Donc ça, c'était le chef du collège des pontifes, le grand prêtre, le pontife. Colégio dos Pontífices, ou seja, o sumo sacerdote. But in this election, he's going to face off against two people. Mais dans cette élection, il va devoir affronter deux personnes. Quintus Lutatius Catulus Quintus Lutatius Catulus Tatius Catulus and Publius Servilius Isocarus. et Publius Servilius Isocris. Isauricus. When scholars look back at this history, they look back at it with surprise. Lorsque les historiens se penchent sur cette période, ils sont surpris. Para essa história, eles se surpreendem. Because Caesar was kind of like a nobody at that point. Parce que César n'était alors qu'un inconnu. Totalmente desconhecido, era ninguém naquela época. So just a bit of context about these two people. Un peu de contexte donc sur ces deux personnes. Texto sobre essas duas pessoas. So it's been demonstrated in the past that Julius Caesar's name Il a été démontré par le passé que le nom de Jules César, Que o nome de Júlio César, Caesar in particular, César en particulier, em particular, means elephant killer. signifie tueur d'éléphants. é o assassino, o matador de elefante. But speaking about this Quintus Lutatius Catulus guy, Mais par rapport à ce gars-là, Quintus Lutatius Catulus, Tatius Catulus, his father had the same name. son père avait le même nom. o pai dele tinha o mesmo nome. The family that were I'm just going to try to not say it. I'll leave that. Alors sa famille, je vais juste l'écrire, hein. Dos Lutatius Catulus, They were members of an influential family in ancient Rome. était membre d'une famille influente dans la Rome antique, de influência na Roma. Specifically dedicated to the conservative aristocratic cause. spécifiquement dédiée à la cause aristocratique conservatrice. A causa conservadora aristocrata. His father, so this Quintus, Son père, donc ce Quintus là, had these big military achievements, but he was known for his strong support of the system, the Senate. avait accompli de grands exploits militaires, mais il était connu pour son soutien indéfectible au système, au Sénat. Pelo seu apoio ao Senado. And then Quintus, his son, Et ensuite Quintus, son fils, Quintus becomes the most prominent conservative politician of his time. devient le politicien conservateur le plus éminent de son époque. mais prominente do seu tempo. During the Roman Republic, there were two dominating rival factions. Pendant la République romaine, deux factions rivales dominaient. Duas facções que predominavam. The Optimates Il y avait les optimates, Optimatos, não sei. who favored the power of the Senate and resisted reforms because they viewed them as a threat to control. qui They favored They favored the power of the Senate donc ils favorisaient le pouvoir du Sénat, eram em favor do poder do Senado, so the system, du système, ou seja, a favor do sistema, whereas your populares were your tandis que les popularistes étaient les populistes. Ares, né, que era o nome da outra facção, era populistas. So the whole point is that this Quintus
Donc le but, l'essentiel, le point essentiel, c'est que ce Quintus was a conservative that sought to protect the system. était un conservateur qui cherchait à protéger le système. Proteger o sistema. Publius Servilius Isauricus Publius Servitus Aesoricus, his role can be derived from his name, son rôle peut être déduit de son nom, O seu cargo pode ser derivado do seu nome. which means of the people, parce que ça signifie du peuple, Povo, and Servilius meaning servant. et Servilius signifie serviteur. significando servo. And so these two people, he was also an optimate, Et donc de ces deux personnes, il était également un optimite, Também sendo da facção dos optimatos. and so these two people are the conservatives that are fighting against this populist Julius Caesar. et donc ces deux personnes, ce sont les conservateurs qui luttent contre le populiste Jules César. Contra Júlio César. This story is in the context of conservative Estamos, gatekeeping. concorrendo contra César. Cette histoire s'inscrit dans le Story is in the contexte context of conservative gatekeeping. de la défense conservatrice. Sorry, would you repeat that? There was a little connection issue. I didn't really get what you said. That's okay. This story Essa história is about conservatives gatekeeping the system. Cette histoire donc parle des conservateurs qui défendent le système, o sistema, Or protecting the established order against a would-be dictator. ou de la protection de l'ordre établi contre un dictateur en puissance. a ordem estabelecida sobre ditador em ambição ou ambicioso. So let's go to application. Passons maintenant à l'application. Vamos agora à aplicação. This is the first story about Hitler. Là, c'est la première histoire par rapport à Hitler. The second one is a story about Julius Caesar. La deuxième, c'est une histoire par rapport à Jules César. Do César, And this is today. Et là, c'est aujourd'hui. que seria hoje. In 1833, he's made chancellor. En 1833, il est nommé chancelier. 1873, ele é eleito o nomeado chanceler. In 1823, he tries a violent overthrow of the system. En 1823, il tente de renverser le système par la violence. Derrubar o sistema, né, de forma violenta. In between that, he's convicted of his crimes. Entre-temps, il est convaincu de ses crimes. Dois, ele é Il est condamné pour tous ses crimes. condenado pelos seus crimes. In 63 BC, Julius Caesar, as a populist dictator, is going to run for this position. En 63 avant Jésus-Christ, Jules César, en tant que dictateur populiste, se présente à cette fonction. Essa posição como ditador populista. And I forgot to mention, he won that election. Et j'ai oublié de mentionner qu'il a gagné cette élection, il a remporté cette élection. Essa eleição. So Quintus and Publius tried Donc Quintus et Publius ont tenté leur chance, Tentaram, because they saw that Julius Caesar was dangerous, parce qu'ils voyaient que Jules César était dangereux. era perigoso. but they failed. Mais ils ont échoué. Falharam. So, to today, Então, Aujourd'hui, maintenant. de hoje, então. I first want to talk about this Weimar 2021. Je veux d'abord parler de cette balise 2021. 21. Aldertes gave us hints as to the date of this Weimar on the Western Front. Ancienne Thèse nos deu L'ancienne thèse nous a donné des informations et des conseils sur cette date lorsque nous parlons du front occidental, quando falamos da frente ocidental, As being January 6. comme étant le 6 se janvier. referindo a 6 de janeiro. But I'd like to give a bit more weight of evidence to that. Mais j'aimerais ajouter un peu plus de poids à cette preuve, Peso de evidência a isso. In the context of line upon line. dans le contexte de ligne sur ligne. So,
briefly, I just want to share my screen with an article. Alors brièvement, je vais partager mon écran avec un article. um artigo. So this article was written on the 15th of January, so Cet, about a week after the January 6 riots. cet article a été écrit le 15 janvier, donc quelques temps après les émeutes du 6 janvier. Depois da invasão no 6 de janeiro. The author talks about the various histories that authors point to when talking about Trump. L'auteur parle des différentes histoires auxquelles les auteurs font référence lorsqu'ils parlent de Trump. Eles usam para apontar a Trump. But then in this paragraph, Mais ensuite, dans ce paragraphe, Esse parágrafo aqui, they say, I'll read it in full if that's okay, and then you can translate. vou ler na íntegra. Nevertheless, in the aftermath of January 6 storming of the Capitol by a fervent mob hoping to overturn Trump's electoral defeat, a litany of commentators invoked one notorious incident surrounding the rise of Nazi leader Adolf Hitler as a cautionary tale for Washington in 2021. néanmoins, au lendemain de l'assaut de la capitale, Translate. du Capitole, Let me do that. au lendemain de l'assaut du Capitole par une foule fervente, espérant renverser la défaite électorale de Trump, une litanie de commentateurs ont invoqué un incident notoire entourant la montée du leader nazi Adolf Hitler comme un avertissement pour Washington en 2021. Notório em torno da ascensão do líder nazista Adolf Hitler, como conto de advertência para Washington em 2021. And then going down, Si on descend ensuite un petit peu, Avançando. I'll paraphrase this one. alors je vais le paraphraser. In November 1923, En novembre 1923, Em novembro de 1923, yeah, Yes. 1923, Hitler, who was a nobody, Hitler, qui était personne, alguém tries to violently overthrow the system. tente de renverser violemment le système. sistema de forma violenta. And it talks about that history of the beer hall push that we spoke about. Et ensuite, il parle de cette tentative de coup d'État dans cette brasserie dont nous avons déjà parlé. De golpe nessa cervejaria que a gente já mencionou. As a national revolution. Comme étant une révolution nationale. Uma revolução nacional. And then later, the author goes to point out the following. Ensuite, plus tard, l'auteur décrit la chose suivante. Salta o seguinte: I'll read this one in full again. Je vais le lire en entier. The beer hall push, as the episode would be remembered, was a failure. Hitler did not receive the local backing from politicians and security forces he expected. 16 Nazis were gunned down in the streets in clashes with police officers, etc., etc., etc. Donc, le Beer Hall Push, donc cette tentative de... cette tentative... esse golpe, né, Si je retrouve de coup d'État dans la brasserie, comme on se souviendra de cet épisode, fut un échec. Hitler n'obtint pas le soutien local des politiciens et des forces de sécurité qu'il espérait. 16 nazis furent abattus dans les rues lors d'affrontements avec les forces de police, 6 nazistas etc., etc. assassinados nas ruas em confrontos com policiais, 4 dos quais foram mortos. Some observers of what happened in the past have noted the similarities with the beer hall push, so they're making this connection. Certains observateurs ont noté les similitudes avec cette tentative donc, de coup d'État et font le lien entre cela et le 6 janvier 2021. Então eles fazem essa conexão Between that and January 6, 2021. Donc font le lien entre cela, ce coup d'État, et le 6 janvier 2021. And then going down to the end of the article, Ensuite, si on descend à la fin de l'article, no final do artigo. they point out that the lesson for us today in 2021 il souligne que la leçon à en tirer pour nous aujourd'hui, Para nós, hoje, ou seja, 2021, is that this is pointing to the path of Hitler.
en 2021, c'est que cela nous montre la voie empruntée par Hitler. Aponta para o caminho, né, de Hitler. And so all the heavy lifting of line upon line has been done for us. Et donc là, tout le travail de ligne sur ligne a été fait pour nous. Pesado, né, já tem sido levantado para nós. You can read this article in full in your own time. Vous pourrez lire cet article en entier par la suite. Vocês podem ler o artigo completo no seu tempo. I could go on about it, but I think it speaks for itself and the parallels. Je pourrais m'étendre sur le sujet, mais je pense qu'il parle de lui-même et que les parallèles sont évidents. Fala por si, e os seus paralelos. And that's why I line up that beer hall push with January 6, 2021. C'est pour ça que j'établis un parallèle entre ce coup d'État dans la brasserie et le 6 janvier 2021. 6 de janeiro de 2021. With war on the Western Front. Com Avec la guerre sur le front occidental. ocidental. Between the King of the North versus the USA. Entre le roi du Nord et les États-Unis. Norte contra Estados Unidos da América. Remember at the beginning, Lembre-se que no começo Souvenez-vous, au début, there was the USA against the King of the North, il y avait les États-Unis contre le roi du Nord. contra o rei do norte. so here we see two USAs, one that represents the King of the North, Donc là, nous voyons deux États-Unis. L'une qui représente le roi du Nord. Estados Unidos. We have two United States. yes, two Americas, two USAs, Dois Américas, dois Estados Unidos. one that is the King of the North and one that is the establishment. Donc l'un, c'est le roi du Nord et l'autre, c'est l'establishment. E outro a ordem estabelecida. In other studies, I've spoken about how I think 273 as the increase of knowledge, Dans d'autres études, j'ai expliqué comment je pense que 273 correspond à l'accroissement de la connaissance. Aumento de conhecimento can be understood in the context of the overturning of Roe v. Wade. Peut être compris dans le contexte du renversement de Roe versus Wade. texto do Roe versus Wade sendo derrubado. I'm coming to a close now, Donc j'arrive à la fin maintenant. Ao fim, agora. so I can't really explain this too much. Donc je ne peux pas trop expliquer cela. Entrar muito em detalhe aqui, explicar bem. If you have any questions, we can discuss it during the Q&A. Si vous avez des questions, on pourra en parler pendant les questions-réponses. Sobre isso no perguntas e respostas. But after that, Alderterry has suggested that this waymark is May 30. Mais après cela, l'ancienne thèse a suggéré que cette balise serait le 30 mai. Esse marco seria 30 de maio. And so the question that has been on some people's minds Então, a Donc pergunta la question qui se pose dans l'esprit de certaines is, personnes how do you thread all this est la suivante. Comment relier tous ces éléments é isso. in the lead up to the Sunday law? donc, qui nous amène à l'approche de la loi du Before I dimanche. speak about this one, Donc allons jusqu'au bout avant que je parle de cette balise. Deixa eu falar desse marco anterior aqui. it's my suggestion that this Sunday law lines up with this fight between the conservatives and your populist would-be dictator. Je suggère donc que cette balise correspond, la du loi du dimanche, correspond au conflit entre les conservateurs et cet ambitieux dictateur en 63 avant Jésus-Christ. E esse ditador ambicioso, não, populista. And the failure of a gatekeeper to restrain Trump. Et à l'échec des gardiens à freiner Trump. Do guardião ao restringir Trump. And so the Republican Party was supposed to resist the urge to work with Trump. Et donc le parti républicain était censé résister à la tentation de travailler avec Trump. A tentação de colaborar com Trump. I'm going to say this phrase, but it's not really a good one. Je vais utiliser cette expression, mais elle n'est pas vraiment appropriée. Não é muito boa. But they sold their soul to the devil. Mais ils ont vendu leur âme au diable. Sua alma ao diabo. And that could be symbolized as that RNC July event.
Et cela pourrait être symbolisé par cet événement de la Convention nationale républicaine en juillet, O evento da de la CNR. Convenção Nacional Republicana. when Trump consolidates power in the Republican Party by winning the nomination. Lorsque Trump consolide son pouvoir au sein du Parti républicain en remportant l'investiture. Ao ganhar a nomeação nessa convenção. The image of the beast is about an ideology. L'image de la bête porte sur une idéologie, fait référence à une idéologie. Pontifex Maximus was about a religious ideology. Pontifex Maximus faisait référence à une idéologie religieuse. Acerca de uma ideologia religiosa. Religion and culture are really the same thing. La religion et la culture sont en réalité la même chose. Basicamente a mesma coisa. And so in these different histories, it's about this image of the beast finishing its work of being created. Et donc dans ces différentes histoires, c'est l'image de la bête qui finit son œuvre de création. Da besta terminando, finalizando a obra, né, o seu trabalho pelo qual tem sido criado. But just like Hitler in 1933, Mais comme Hitler en 1933, or the papacy in 533, ou la papauté en 533, 538, when 33, Justinian gives his decree lorsque Justinien donne son décret então dá seu decreto to make the Pope the head of all churches, faisant du pape le chef de toutes les églises, para o cabeça de todas as igrejas, there was still one thing that was needed. il restait encore une chose à faire. que ainda faltava. In 538, the En 538, Ostrogoths were removed, les Ostrogoths ont été éliminés. and Revelation 13 frames it as the dragon giving life to the beast. Et Apocalypse 13 présente cela comme le dragon qui donne la vie à la bête, O dragão dando vida à besta. Or power. ou de la puissance. Hitler recognized the same thing, Hitler a reconnu la même chose, O mesmo. that now he's got the position, his movement has reached the climax, Maintenant, il a la position, son mouvement a atteint son apogée, Ação e o seu movimento havia alcançado o clímax, but then he passes the enabling act, mais ensuite il adopte la loi d'habilitation, ele anuncia, né, a lei de apoderamento to get power. para pour obtenir le pouvoir. o poder. So just like us, Donc tout comme pour nous, Então, assim como nós, or should I say for us, ou para nós, there's a point where that image is created, il y a un point où cette image est créée, essa imagem é criada. which I'm suggesting was July 18 last year. je suggère que c'était le 18 juillet l'année dernière, 18 de julho, ano passado, But the dragon needs to give it life or power. mais le dragon doit lui donner vie ou pouvoir. precisa dar poder ou vida a This isso. dragon is a state entity, Ce dragon, c'est une entité d'État, Sendo uma entidade estadual, so institutions donc des institutions, então instituições that give it that power. And I'm suggesting that's December 17. qui lui donnent son pouvoir, et je suggère que c'est le 17 décembre, poder. Então eu sugiro que isso ocorre em 17 de dezembro, Where the electoral college essentially votes for Trump. là où le collège électoral vote pour Trump. colégio eleitoral basicamente votando por Trump. What's interesting is that the election in November O que é interessante é que as eleições de novembro is not actually in the Constitution. Ce qui est intéressant, c'est que l'élection de novembre n'est pas réellement prévue dans la Constitution. The USA doesn't necessarily have to have that election. Les États-Unis ne sont pas obligés d'organiser cette élection. ter essas eleições. It's this one that counts. C'est celle du 17 décembre qui compte. But as all traditions develop, that November election is necessary. Mais comme toutes les traditions qui se développent, l'élection de novembre est nécessaire. Eleições, né, que se desenvolvem, essa eleição de novembro, sim, se tornou necessária.
what's interesting again Ce qui est intéressant à nouveau, Interessante. is that it's 538 votes or delegates that the president needs to win. c'est que c'est 538 voix ou délégués que le président doit avoir, Which my suggestion was it lines up with 538. qui, It's a nice, maybe coincidence. qui selon moi correspond à 538 l'année. C'est peut-être juste une coïncidence, mais c'est sympa. Talvez seja apenas uma coincidência bonita. I promise I'm about to close, Je vous promets, je suis sur le point de terminer, Encerrando. but I said I was going to speak about this conviction on May 30th. mais j'ai dit que j'allais parler de cette condamnation du 30 mai. Falar sobre essa convicção, né, que ele foi convicto, como fala? Ele foi julgado. So just reading that first paragraph, and Donc. that's all that I need. Je vais lire ce deuxième paragraphe, c'est tout ce que je veux lire. Trump was convicted on May 30th. Lorsque Trump a été Foi julgado condamné le 30 mai, no 30 de maio. The author notes, l'auteur note. donors channeled tens of millions of dollars to Donald Trump's presidential campaign and the Republican National Committee immediately following his May 30 conviction, all but erasing the massive fundraising advantage that President Biden's campaign and the DNC once held. Donc, Então, l'auteur note que la campagne du président Biden et donc du Parti démocrate détenait autrefois a été effacée par l'énorme avantage en matière du financement dont bénéficiait autrefois la campagne du président Biden. Tout comme Hitler lorsqu'il a été condamné. Cette condamnation n'était pas une perte pour le roi du Nord. tudo isso apagando a enorme Não, j'ai lu trop loin. vantagem de arrecadação de fundos que a campanha do presidente Biden e o Comitê Nacional Democrata já detinham. So, like Hitler, Donc tout comme Hitler, lorsqu'il a été condamné, Então, assim como Hitler, quando ele foi condenado, that conviction wasn't a loss for the King of the North. cette conviction n'était pas une perte pour le roi du Nord. uma derrota para o Rei do Norte, It was a victory C'était une victoire. vitória, because it only further stoked the flames of his support in the GOP. Parce qu'elle n'a fait que attiser davantage les flammes de son soutien au sein du Parti républicain. de apoio dentro do Partido Republicano. So the story, if anyone wants a thread, Donc l'histoire, si jamais quelqu'un veut trouver un fil conducteur, Quiser saber como traçar esse is, fio, is Trumpism taking control of the GOP. serait que le Trumpisme prend le contrôle du Parti républicain. assumindo o controle do Partido Republicano. Where Caesar means elephant killer, Là où César signifie tueur d'éléphants. Matador de elefantes. and the GOP is symbolized by an elephant, Et le Parti républicain est symbolisé par un éléphant. Republicano sendo simbolizado por elefante. Caesar or Trump César ou Trump César ou Trump successfully managed to kill the GOP. réussit à tuer le Parti républicain à la loi du dimanche. matar o Partido Republicano no marco do decreto unical. In our first presentation, we spoke about time setting. Dans notre première présentation, nous avons parlé de la fixation du temps. And 2021, which E 2021, Et suggests 2021, the war on the Western Front's date is January 6. je veux suggérer que la guerre sur le front occidental a lieu le 6 janvier. na frente ocidental seria o 6 de janeiro. We can see this as pointing to the Sunday law. Nous pouvons voir cela comme une référence à la loi du dimanche en temps voulu. Para o decreto unical em tempo. If anyone has watched those studies in 2012 by Elder Parminder, Si quelqu'un a regardé ces études réalisées en 2012 par l'ancien Parminder, he demonstrates how between September il démontre 2001 comment entre septembre 2001 Entre setembro 2001 and March 2005, et mars 2005, e março de 2005,
where the 2520 was rediscovered by the movement in inverted commas. Là où les 2520 ont été redécouverts par le mouvement, entre guillemets. 1520 foram redescobertos, entre aspas, Was 3 years, 6 months. Il y a eu 3 ans et 6 mois entre les deux. havia se passado 3 anos e 6 meses. And from March 2005 Et de mars 2005 2005 to September 2008 à septembre 2008, 2008 is 3 years, 6 months. nous avons 3 ans, 6 mois, e 6 meses. 3.5 times. 3 temps et demi. 3 tempos e meio. These are all just variations of the 2520, if you remember. Ce ne sont que des variations des 2520, si vous vous souvenez. Apenas variações dos 2520, como vocês bem sabem. Whether it's the 7 times, Que ce soit les 7 temps, Sendo essas os 7 tempos, which is 7 years, ou qui sont 7 années, or 3.5 times, which is Ou- 3 years, 6 months, 3 temps et demi, qui sont 3 ans et 6 mois, 3 anos e meio, or etc., etc. etc., etc. etc. These are various forms of the 2520. Ce sont différentes formes des 2520. Anyway, all of that is to say En tout cas, tout ça pour dire, Tudo isso para dizer about this 3.5 times par rapport à ces 3 temps et demi, esses 3 tempos e meio, that is 3.5 times between January and July. que c'est 3 ans et demi entre janvier et juillet. 3 tempos e meio entre janeiro e julho. January 2021 to July 2024. Janvier 2021 à juillet 2024. 24. In closing, Pour conclure, Encerrando, when we think about the Sunday law lorsque nous réfléchissons à la loi du dimanche pensamos dominical and what it is really about, et de ce qu'il s'agit réellement, se trata. I think that article by Edward Price je pense que cet article d'Edward Price Artigo de Edward Price gives a good framework to understand what's going on around us. nous donne un bon cadre pour comprendre ce qui se passe autour de nous. aquilo que acontece ao nosso redor. The separation of those two things that made the USA the sixth kingdom. La séparation de ces deux choses qui ont fait des États-Unis le sixième royaume. Os Estados Unidos, o sexto reino. And two visions for the USA. E duas Et deux visions pour ce qu'est les États-Unis. Sobre os Estados Unidos da América. That get realized in the sixth and seventh kingdom. Qui sont réalisées dans le sixième et septième royaume, qui se réalisent. Sétimo reinos. Where this beast, I'm going to say the dragon, the seventh kingdom, Là où cette bête, je vais dire le dragon, le septième royaume, Dragão, o sétimo reino, is born. est né. nasce. The Sunday Law movement spends all this time Le mouvement Decreto dominical, ele passa a passé tout ce temps until the Sunday Law and then the world pour la loi du dimanche, ensuite au monde, rising to power. passe tout ce temps jusqu'à l'adoption donc de la loi du dimanche pour le monde So ensuite. let's close with a word of prayer, Terminons par une prière. encerrar com oração. and then we can do a bit of a Q&A after. Et ensuite, on fera une question-réponse par la suite. Dear God, Cher Seigneur, Deus, thank you for today. merci pour aujourd'hui. Thank you for the opportunity to discuss these things. Merci pour cette occasion de discuter de ces choses. discutir essas coisas. I appreciate that I myself have gone through a lot of detail in one study. Je comprends que j'ai, en une session, été vraiment en détail sur ces questions. So I ask that you may forgive me if I've given information overload. Donc je te demande de me pardonner si j'ai donné trop d'informations. Peço que me perdoe se eu tenho passado informação demais.
But having said all that, Mais ayant dit tout cela, I'm grateful that we have a movement je suis contente que nous ayons un mouvement que temos um movimento that can work together to understand truth. qui peut travailler ensemble pour comprendre la vérité. para entender a verdade. So I pray that you may be with us through the rest of the Sabbath as we spend time with you. Je prie que tu restes avec nous pendant le reste du sabbat alors que nous passons du temps avec toi. Nós passamos tempo contigo. That's my prayer in Jesus' name. Amen. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.